हेलो हाय सांग मैंने आपण मैंने किपरि अच्छे आपण मैंने निश्चित जगन्नाथ भल थे मुझे जगन्नाथ भल अच्छी चलतु आज आ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत जन ब्लॉगटी आरंभ करवा। जय जगन्नाथ। हेलो सांग मैंने मुझे बर्तमान मैं बाहरी सारी गाड़ी भी बसी सारे कुआड़े जाऊँगी कौन पर जाऊँगी आपण सहित मुझे निश्चित सेयार करी आपण मानक जना थी मसरे 4-5 थर जाऊँगी बोली आपन को अन्य ब्लॉक रे जनई से आप देखु आम सांग हो समस्त को लेकिन जाऊँगी आपण मैंने निश्चित जानीपे जे मुझे कहीं जाऊँगी देखु एठी माने सहित मु मजा मस्ती करी समस्ते सांग हो वर्तमान गाड़ी रे बसिकी जाऊँ 5-7 जन आज जाऊँ देखो मु बर्तमान आसिक पहुँच सारे आपड़ ए जगह देखी निश्चय जानीपे कौटी पहुँच सारी ये है आपण को कहीदे ये है कटक एससीबी मेडिकल सेठी आसी आम समस्ते पहुँचे सारीछु बर्तमान देखु केते पेसेंट जो डिपार्टमेंट देखिए पुला पुला पेसेंट आपण मैंने देखु केते सारा पेसेंट तापर देखु ये पिलाटर बयस कौन आपड़ जापार ए पिलाटर बयस है 18 वर्ष आ माँ पाखे से पिलाटी बस मुझे पचारुच्छी मुझे विश्वास कर जे ता माँ जिते कहला 18 वर्ष मो पिलाटे की देखी जमारू विश्वास कर एथर ए पिलाटी मेट्रिक परीक्षा देछि किंतु मेट्रिक परीक्षा दुर्भाग्यवशत तार रेजल्ट भल है नहीं ताकू भी मुझे पचारि छिड़ा हो देखो तो केते छुआटे कम बयस देखा टोटाल 10-12 वर्षर किंतु तार 18 वर्ष सही मेडिकल रे पिलाटी सहित मोर भेट होइला ता सहित मु भी किसी कथा हेली ता बाबद मु भी किसी पचारि बुझिली पिलाटी की देखी बहुत दुख लगुच देखु भगवानकर केते नियम केते सुंदर पिलाटी देखा ता सहित टिके मजा मस्ती करी ता सहित टिके हाथ मिलई से पिलाटी मत बहुत देखिकी लाज करुଥାଏ एवं मु भी ताको सब कथा पचारि थाए मुझे जिते डाकला बेलू लाज करी मो आड़ को जमा भी सी अनौ ना देखो केते सुंदर पूरा हीरो भाया पिलाटे देखिकी तार समुदाय बयस 18 वर्ष तापर से काम सारी मेडिकल काम सारी समस्ते खाया को बसीगलु एठी से मैंने खाऊँ भात पनीर भजा डाली सी अरुआ आज सोमवार तांकर खाद्य तापर आमर भी खाद्य आसीगला आपण मैंने खाद्य देखी जानीपे आमर बिरयानी छतु मिक्सचर सेठी सांग होई समस्ते खाईदेलु एवं मजा मस्ती भी टिके कलु ये आम नातुणी देखु केते लाज करुची सब सांग होई खाई सारी तापरे आसी तापरे बा खाइया तो सरी ना आहरी केते समय लगे समस्ते मेडिकल काम सारी खाइला बेलू को प्राय 5टा हो जाइला भोक तो आउ नाला तथापि खाया पड़ो ना देह खराब हो खाई सारी फेरे घर को आसिलु आसला बाटर किसी लिचु देखो तो केते सुंदर भावे लिचु खिली देखा बहुत लोभ हो इच्छा है किसी लिचु आनी खायापाने तापर से गाड़ी थोई समस्ते सेठी गले बहुत प्रकार फल अच्छी किसी जामरुल एवं लिचु सेठी आमे किनिकी आनिलु देखो तो केते सुंदर भावे भाई मैंने एठी दुकान देइचंती जहाँ खोजिए आपण सेठी पाइबे।
ତାପରେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଛତିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ବାବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଛତିଆ ଯାଇ ସେଠି ବୁଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ ବୋଲି। କି ଭାଗ୍ୟ କେଜାଣି ଆଜି ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ସେଠି କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ତାପରେ କିଛି ମଜାମସ୍ତି ହୋଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇଲୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 8 ଜଣ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ 4 ଜଣ, ଆଉ ବି 4 ଜଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି। ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଯାଇଥିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଫଟୋ କିଛି ସୁଟ୍ କଲୁ ଏବଂ ସେଠି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଭ୍ରମଣ କଲୁ। ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଦୂରରେ ଥିଲା। ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲୁଛୁ। ଇଏ ହେଲା ମୋ ନାତୁଣୀ। ତାର ବହୁତ ଲାଜ। ବାପରେ ବାପ କି ଲାଜ ସେ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଜ କରୁଛି। କିଛି ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆସି ମୋର ବି ଝିଅ, ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ଝିଅ, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲିଲୁ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଛି କିଣି ଖାଇ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଆଉ ବି ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ, ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ଝିଅ, ମାନେ ମୋର ଝିଅ। ଇଏ ନାତୁଣୀ, ମୁଁ ମୋ ସମୁଦୁଣୀ। ତାମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ ଯେ ମୋର ସମୁଦୁଣୀ। ଇଏ ଆମର ସେଇ ଘର ପାଖରେ ପୁତୁରଙ୍କର ଶାଶୁ, ତାଙ୍କର ଶାଶୁମାନେ ପୁତୁରାର ଶାଶୁମାନେ ମୋର ସମୁଦୁଣୀ। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।